must have and dig the gold I should have. You refined the gift in me, and you affirmed it gently. You taught me to trust my God, to bespeak His favor much. Golden Success College, my beacon of light that glows. You are my haven and my home, my treasure I considered my own. In your four walls, wisdom flows. In your presence, learning grows. You are my beloved alma mater, and your memories are forever. You gave me courage for opportunities, reminded of responsibilities. You told me to work every bit of success and earn integrity I possess. Golden Success College, my beacon of light that glows. You are my haven and my home, my treasure I considered my own. In your four walls, wisdom flows. In your presence, learning grows. You are my beloved alma mater, and your memories are forever. Golden Success College, my beacon of light that glows. You are my haven and my home, my treasure I considered my own. In your four walls, wisdom flows. In your presence, learning grows. You are my beloved alma mater, and your memories are forever. Hello everybody! Maayong hapon! What's up, mananap? This is Dini. Hello everyone! I am Ivana Alawi. I am Zainab Haraki. And I am Tanawi Patel. Kami ang inyohang host sa live karon ng mga pilingera. No? Ivana Alawi. Anyways, okay, taro na nato teachers. Yes. Palaila na to because this is a very formal live para sa ato ang mga viewers. Diha? So I am teacher Kier. I am Teacher Charm. And I am Teacher Grace. And we are from Golden Success College. So, karong nga po na daghan kaayo tag dapat i-discuss nga ang atong mga Yes. viewers yan sa Facebook dapat makasapot. Ma'am Hugo, will you do the honor, please? Yeah, so far Sir Kir, before na to sundan ang itong mga ipaila-ila sa mga pang-offer na to sa ilang Sir Kir, mangutana ko kumusta ang atong kadlawon garo. Kasi magipangutana mo na. Mag-chat na. Sige Ma'am Char. Si Teacher Kumusta Charm. naman? So far, so good. So far so good. Yes. Go, sir. Ako, giduka pa ko. No, kinanagsig panawag na ako ganyan ka mag-live na daw. Okay? So, nakamata ko siya. Ako na lang muna tawagon sa pangana. Isa to si Donalyn Bartolome. O si Zayna Baraki. No, sig panawag na ako ganyan. Ha? Yes, ayan naman na ang mga sikat Sir Kir. Dapat Yes. permi na siya ni-up to date. Asa Yes. naman ni siya? Ano? Basta importante. Anyway, sa mga para din sa to mga Facebook live viewers, comment down below lang, no? Whatever questions, whatever you want to say na related, for example, sa Golden Success College. Kung and mga all- naipangutana Sir Kir. especially, sakto gina Ma'am Hugo, no? Or Ma'am Grace, na especially those people nga na ay gusto ipangutana about sa Golden Success College, kindly
comment down below. Okay. Okay. Sir Kier, karon kay nga-discuss man tamang chart of Golden Success College. Asa man din located si Golden Success College? Ang Golden Success College, na-locate na siya sa 1297 V. Rama Avenue, corner Singson Street, Guadalupe, Cebu City. Also, makita sa itong screen, no? Nga naatay QR code diha. Makita man, no? So, Ay, unsa ka na, ma'am? Yes. Kada atong QR code nga makita sa atong screen ng Charles Sir Kier, mauna siya kung atong mga students nga ganahan og online enrollment. No, atong malayo sa Golden Success na pwede sila maka online enrollment na atay i-provide nga QR code. Or Sir Kier, Ma'am Charm, pwede sadta nga mo direct sa atong Facebook page na asa tay Facebook page nga makita diha sa atong screen. And also pwede sa ato ang cellphone number sila mo as if na sila yung mga pangutana. Okay. kanindot yan naman po looking at the different kinagaling mo ng options or choices sa mga nagplano mo enroll sa Golden Success College, ingon ana na lang ka-easy. Sa'yo na lang. Sa'yo na lang kaayo ang pag-apply, pag-enroll. Kasi sa to sa una, di ba, for example, no, nakari, hanga kayo, gimo ito pa ta sa eskwelahan. Maglinya pa yun kasi. Maglinya pa ka diya Init sa... pa kay ang panahon. Actually, no, labi na init kaayo karon sa Philippines. Yes. Now you have the autonomy and you're in your most comfort pa. Kaya pwede na kamuskan sa mong QR. Asa di napita? Ano ba hindi Na-other Sir napita? Kier, na-other. Nadiri ang amo ang QR. Nani Donalyn Sir Kier. Naangat ko nga part, imagine na scan na lang na sa to ang mga live viewers. Para Pwede na sila mo enroll, imagine. Yes. Very techy. And even all those websites, email, Facebook, contact numbers, ingon ana na lang kay easy access. So, sa pa may ginuwat. Uno Ito nga. nga opportunity nga atong gihatag sa mga kabataan na na Sir Kier. Ganahan jud mo eskwela. That's correct. No? Kaya nga sa Golden Success College, we don't just teach, We train! So karon Sir Kier, before tamos adto sa atong highlights, ari sa ta sa atong mga offerings nga gitong hatag. So sa ato ang for all our grade 7, incoming grade 7, na atay gipanghatag nga free tuition fee. Okay, meaning to say wala na sila bayad sa tuition fee for those incoming students nga gikan sa Public schools. public schools. Karon Ma'am Char, mangutana ko. Aside sa free tuition fee sa grade 7, unsa pa may laing ikahatag ni Golden Success College? For the upcoming grade 7, na ay tayo free tuition, no? So, aside sa free tuition, if honor students ka, na ay free Type A uniform and Type C uniform plus free ID. But for the non-honor students, libre gyapon na itong tuition, pero ang atong libre lang ana is ang school ID and ang Type C uniform. Yes. And as I nadunggan ako Ma'am Char, nung ang atong ID sa Golden Success College kay machine-based. Diin, kung ang atong bata, inigsulod nila sa Golden Success College, itap lang nila ilang ID, Scanner. automatic na nga maka-receive og information or ang iyahang parents kung asa na ang bata, no? Yes. And aside from that, half day ra ang atong klase. Half Yes, day. the morning ra ang klase sa atong junior high from 8 a.m. to 12 p.m. Yes. Anyways, before ta mo proceed sa ato ang other offerings, so balikon to nato ha later mang ha ang inyong mga ibang tika. Basta lang uban niya wala kita to. Yes. Nagsabi ng panglaba, especially for example na nagpa-shout out si Drill Navasquez or si Adriel Navasquez. This was my former grade 9 Aquino student. Nagpa-shout out siya. Wow. Shout out sa Hi, pinakagwapa nga teacher daw, Sir Kier Justin Colonia. Oh my gosh, thank you so much. Sure na. Hindi po taniya ka-blame, no? Kung hindi mo tanong sa comment, Legit pa-shout out ko sa pinakagwapa nga teacher sa Golden Success College. Si Justin Colonia, oh my gosh, thank you, such an honor. I mean, if you want to comment anything to praise our mga pangagwapa kayo ng mga hosts this afternoon, comment down below right yun, no? Yes. Because later on, everyone, aside from discussing all the offerings the Golden Success College offers, naapod may mga games in which muhatag may mga prizes. Isend lang ninyo sa Golden Success College na FB page ang inyong number sa GCash para ma-claim ninyo yung prize. But first, dogon sa na ninyo, no? Yes. Yes. So at least man lang,
aside sa mo-focus sila sa offers, dapat sila gana nga mo Yeah. engage, Yes. mo duwa sa itong mga games, kailangan tayo mga pa-premyo. Another shout out, of course, is from Ma'am Christine Mariel Alolor. Hello! Murag need guro tagbuwad, no? From Bantayan. Yes, Island. magigamingaw na dyan ko sa mga Kung sa paggimingawan ni mga tumangguro, no? Kaya nakalaan pa dyan tangan to, di ba? Way back, So, last year. last year. Oo. Sir Kier, ang katong mga Seafood sa Ma'am Christine Seafood. Mariel Alolor. Kabalo na ka, ha? Ang crowd. Para makabalo sila kung si Ma'am Christine Mariel Alolor sa kanilang, for example, pa LBC ang crafts. Kung sige, address sa Golden Success College, ma'am. ang address, Ma'am Huge, is 1297 Virama Avenue, corner 6th Street, Guadalupe, Cebu City. Di na tama sa kay naarag yun sa atong screen ang atong address. Yes. So, ha, kabalo na mo. Another is, gimingaw ba daw mo ni Ma'am Christine? Of course! Yes, Gimingaw ni kay Murag. here. Wala lang, mas. Anyway. Wala ni mo balito kung galit. Anyways, we love you, Ma'am Christine. See you soon. Okay. So, sa tanang nag-watch sa Facebook Live, comment down below. Comment down na yun. Sige, before tayo proceed, ato pag igbalik ko sa pangalan itong gidiscuss ninyo sa offerings for our incoming grade 7 students. Yes. So sa ato ang incoming grade 7 Sir Kier, sa ginkaingon ko na ganina, they have a free tuition fee. Buta sa bot, free na ilang nga tuition fee. Once na bayaran in terms of tuition fees. Aside from Ma'am, that, sir, With regards sa tuition fee, ma'am, unsa man na grade level sila po to free, ma'am. Para at least guided sila ba? grade 7 to 10. O, balikon to na mo, ha? Basta mo enroll, gikan sa public school, Libre na ang libre tuition. ang tuition grade 7 to To 10. Nga yun naman na siya, ma'am, because we are contractual, ma'am. Dapat Yes. yes. nun siya. What if, Ma'am Charmy, wala human sa bata, Ma'am Charmy, ang contract? Grade 7 to grade 10. Mabayran dula sa bata. Di ba? That's correct. So, mas Yes. maayo jud na, muli, eskwela na lang ka. Kay libre naman. Unless, imo pang banbalin ka or muundang kag eskwela, mabayran na lang nimo ang mga the rest of the school years nga imo hatang That's libre. correct. Yes. So, kinalang kay we value man sad sa mga bata pa nga. Ilapon unta i-value ang education na. Yes. Kung gitagaan mong offer ang contract nga grade 7 to grade 10 free tuition, why not grab the opportunity? Yes. Kaya saan ka mangitaan na in a private institution, makaskwila pa kang fully air condition. True, air So, sa grade condition. 7, Sir Kier, unsa po may lain na to nga na atay free tuition kay ha? Sige. Sige. Sa padaw Unsa po ka. mga kuno, bi? For our incoming senior high school students. Unsa pa gipang hatag sa senior high school, Sir Kier? Ma'am Charm. Free tuition gihapon na nga tong Oh. senior high school with free uniform and ID. Okay. So sa ato ang mga incoming grade 11 students, naaga po may panghatag nga free tuition fee. So kung pasabot, free gihapon ang atong tuition fee, wala gyapon tay bayaran in terms of tuition fees. Aside from our free tuition fee, naasad sila madawatan nga free school uniform. The type A and the type C school uniform. And also naagyapon sila free school ID. So, maunay mahatagan sa mga estudyante Estudyante. na to nga incoming grade 11 students. So, nakatay din nga nakita sa itong screen. Senior high school offerings, we have academic, diba? And also our tech pro. Yes. Yes. Okay. Next, before ta mosunod sa ato ang another gitaw na to nga offering Sir Kier. I think na ato na ta sa pinaka exciting Nga port sa Ang atong mga live. pauto kay papaspasay sa mga keyboard Papaspasay. warriors nila. Yes, actually, kay Those pero before ta mo adto guro ana mga ato lang gid balikon ha nga ang sa among senior high school incoming senior high school students naala lang tay duha ka offering ha or duha na lang ka Yes. track ang una offer kay academic and tech pro. mao ba na siya ang bag-o karon sa ADepEd in which the schools will follow but gila na Yes. gipagamyan ang mga track para ang estudyante mas dili na maglibog sa pagpamili. Duha na siya True. everyone. Number 1 is Academic, and number 2 the is technical professional, or the tech book. Textbook. mangutana nila sila unsa man na about na anyways we will have an orientation man pud ana True. sa inig so good na sa ato ang school year sooner or later so to those who are medyo nabaguhan Yeah. sa sistema ayaw rin ka bala ka because i-discuss sa gid na during
the Orientation. first day First day. orientation of the school year. And maybe your advisories po sa senior high school. Ikaw mag senior high school ba? Hindi ko ka senior high school. Senior high. Advice ko. O, diba? Sa grade 11. So, for sure, isa si Ma'am Yugo pohon nga mo discuss unsa na ang mga offer din ng dapita ug unsay sulod anang academic, unsay sulod anang technical professional. Para ang mga bata guided, kahit magpili pa ni sila, I believe mo, no? Mamili ni sila sa ilang chosen subjects. True. Lagi sa mga ganahan, good sir here. Itong ilagay gusto i-pursue. No? Next! Now, sir here, ating Ma'am Chard. At to na ta sa pinaka murag mahalingaw. Yes. No, papaspasay ta sa inyong pag-type. Kailangan Okay. keyboard warriors mo So, diri sa ha. mga Comment mo. dula na to, Ma'am Char, pwede ba na to ipaila-ila ang atong dula karong hapon? So, ang ato ang game karon is called gibberish game. So, kailangan ani ha, ang mechanics ani is paspasay lang jud mo type. Mo Okay, type. para mataypan mo. Makadaog. Makadaog mo. Yes. Pero to those who are not familiar with the gibberish game, simple lang na siya. Gibberish, gibberish, Unsa na siya, anything you like. below. Basta mabasahan lang yun nato siya. Yes. Gibberish. Depende kung ano siya, if English or UK ba siya nga English. Yes. Anyways, para masabta nila unsa na, simple lang gid ang mechanics, basahon guro nimo balik-balik. Yes. Ang So, amo ang sentence nga Naka example nga. Oo, nga sa ako. gi-flash sa screen and murag sige nimo balik-balik murag maka-come up ug unsay gipasabot niya nga sentence. Yes, or exactly. phrase. Karon, sir, kay kung na ay mananaog, asa man kaya sila maka-claim sa ilang prizes? The prize will be given to you through GCash. Yes. So, if for example, nag-watch mo sa live, then naka-answer mo sa correct Na-share answer. ninyo, also, na-share ninyo ang live. Mm-mm. Yes. Na public dyan ang inyong post. Kaya mo na ang entry ninyo nga, okay mo makadaog. Like, mura sa tawagan niyo Requirement. mura siya requirement lang ba nga para kanang deserving mo makadaog. Bisag sakto yung answer. Okay? So, share ang among live, guys, and comment mo sa mga answers. And then, we will acknowledge, for example, Ano, kinsay acknowledge. una naka-answer. Sa among ang end, No, okay? sa among end, kasi pinakauna ng mga naka-answer. And then, afterwards, i-verify na mo tulo. And then, ano na din yung mangayo sa sa imong imong Gcash Gcash. number. Okay. So, medyo So, are you ready? Ready na ba mo? Ready na ba ang tanan? Pero but first, maghatag ta og first example para makabawa Challenge ng na taon mo. sa. Okay. Sige. Okay, like this one. Don't touch my stuff. What is Don't that touch sentence? my stuff. Don't touch my stuff. Does it ring a bell? Don't touch my stuff. Murag, medyo na ano ko yung idea niya. Murag, Ano ko yung idea? sige mo balik-balik, Yeah. mga murag, Don't touch my stuff. Do, Let's see. unsa man ni? Okay, don't. Unsa tayo mag-ingon, ma'am? Don't Don't touch my stuff. Unsa man na? I think, sakto ba ni? Don't touch my stuff. Oh. Nice guess. Sakto ba? Tanaon na to be, pa-reveal daw na to. Kindly reveal the answer. Very Wow! good! Don't touch my Don't stuff. touch my Don't stuff. touch my Yes. stuff. Mura ni siya, actually naka-answer o But correct si kuwan Ma'am pa man Percy. siya. Pero, Example pa ba siya? Example pa to Example siya. pa. Murag, So, kumbaga, next. kuhan pa nato, no? Yes. trial. Sige. Trial. So, ano na mo, unsaon, nakagets na mo, unsaon Yeah. ang mechanics sa atong Yes. game. Anyways, if nagpadaugay ta karon sa ato ang trial, it will be Ma'am Kirsty Alor ang naka-correct. Kaya nga Yes. sa command, Sila don't rin nag touch my my stuff. So, sakto siya. But, Ma'am Kirsty Alor, trial. Trial. Trial pa to, Ma'am Kirsten, ha? Kalma lang Oo. sa tadira. And, sa ato ang games karon sir here, na atay duha ka mananaog. Duha Yes, ka duha mananaog, ka ha? mananaog. So, So, pasok ka. kuan guro, pahatag nato or flash sa sentence, basahon lang guro nato kausap, pero di na to basahon sige da kay Yes. makahatag naman sila tagplugod niya. Yes. So paspasan na nila mag Yung mag-wait Sila lang na may baka- over around Oo. 2 minutes nga time interval para maka-answer, mag-read sa inyong Oo, comments. while mag-read me sa comments,
ato na lang namin na i-identify. Di niyo magparehagan niya nga sibig basa-basa nga don't touch my stuff. Yeah. Okay, madali mo siya masabta nila. So, mas maayo nga, kamo mismo ang figure out. Sila yung mag-analyze. Again, in order for you to be recognized as the winner, kailangan mo share sa live with public, ha? Public ang inyong post. Or in through public audience. Yeah. So, before ta mo go, o mo proceed sa to ang final round of the game, kaya nga, may prizes mo, shout out sa the very light, no? We have here, good aft, like, I know nga, wala naging kompleto, good aft, by John Fritz de la Cruz, good aft, good, no? Good afternoon. Sa magit ni, so, na lang, Greg. Good afternoon. Kamu lang may sumpay, Sir Kier. Another is si Ryan. Ryan R. Arnado. Hello. Hello. Hello po, di mo diha kuya. And we have Cheska Ina Orion. Wow, is this Hi, your... my cousin. Wow, hello to the cousin of Ma'am Cousin. Charmy Oriol. Alter ego ni Teacher Chi. Anyways, abas na lang. Ato na lang na siya. Good aft. Anyways, good aft to our live viewers. Mga suparok daw. Kinsa mo yung mga suparok? Ang mga kuan, ang mga host, or ang mga si comment diha na John de la Cruz, suparok. Supa nga may parok. Ano na siya? Sige. Anyways, we proceed now to the final round of our games. Papaspasay. Okay, this is the first one. Okay, we will give you 2 minutes to answer while we read your comments. Well, There's a- while the flash pa, we have here, ako na sad. Amot aning Grigi Fajardo, pag doon basket sa ubos. Grigi Fajardo, biling daanin sa sa activity center karon kaya doon aning basketball kay. We have different sports activities for Monday, Wednesday, and Friday. That's for basketball. Tuesday and Thursday for volleyball. Na siya. To those who are interested in different sports, visit lang sa Golden Success College. Next. Okay, Dara. Basa ka o sa Ma'am Charm, and then that's it. Di na mo Okay. basa. So the given is pull, ease, leave, Mia, loan. Mia Loan. Okay. So Sige. we have here Kisa ba ito mananaog niya pa? we have the first one. But we have to verify if she or he Oo, i-verify pa na mo if gi-share ang ato ang Facebook Live in a public But, setting. first siya naka-comment, Sir Kier, pero ang alone is wrong spelling money. Oh. Alinis. So, tanawan ninyo everyone So we na have you sakto yun si Lovely Hernando. Hernando. Yes, Yes, pero, Let's tanawon see. pa. If If you share ba niya ang ato ang Yeah. Facebook Live sa ang Hello, Facebook Tato. in a public setting. Yes, actually. Wow, lovely! Yeah, public sa diyahang post. So, screenshot na to. I-screenshot Then, na to, ha? You send your number, GCash number sa Golden Golden Success College FB page. Yes. We have Okay. a winner. Lovely Hernando Lieses, I hope we pronounced your name correctly. You are our first winner kay pag-stock na mo nimo imuha gyud gi-share in a public setting ang to ang Facebook Live. And to those who tried their luck no para mo answer, si Ryan R. Arnado, imo ang first comment sir kay actually wrong spelling pero imo siya gi-correct dayon sa ikaduha. Please make sure everyone na correct spelling lang Sa ta always. first Ha? Sa try. first, yun mo dapat correct spelling. Si John de la Cruz, gi-answer po siya, please leave me alone, pero for sure, namupira ni siya. No? Kay, di jud ko, oo. Di yun, wala jud ko ani ni Sally din kaya. So, for sure, namupira ni si John de la Cruz sa mga, Previous previous answers. Kabalo ko ni John de la Cruz, wala kay ni siya ko. Namupira ni. And then, Sige na, si on to. Cheska, ano ba siya nakadaog ba daw? Lagi bito. Yeah. Kasi naman jud ang first nga. Pero wrong spelling man. Mm. Please leave me alone. Never lahi naman yun siya. So, Alay. sorry to the cousin Yeah, of it's Ma'am okay, Charmy my cousin. Ariel. Better luck next time. Si Ma'am Charmy na ba naglibre na lang nito. Ha? Anyways, dili mabalaka. Uy, kinaapa man tayo mga next
gibberish or Yes, gibberish na mga words or phrase for you guys. Anyways, before that, hello GSU daw from GSU! Hello! Wow! Marm! I don't know. Israel. S- Is that S- correct? Rahel. Rahel? Hello! I don't know pronounce From your John. name. Awun. Hello, Marm! Welcome to the GSU Cebu Facebook Live. And if you want to participate in our game, for you to win also, kay wala man tayong limit. Yes! Bahala na ka sa Mars karon basta maka-comment gihapon ka, okay ra. Okay. Ha? So So- before to proceed sa other game, Or before dato i-reveal kung unsa gid ang tinuod Sir Kier, ato sa atong next nga Offer. Okay, anyways, Okay. before tamo proceed sa next offer, ma'am, before ni may discuss, ma'am Hugo, awaron. Comment by John De La Cruz, I think, mubawi ni siya. yes. Ay. Go, bawi, Okay Okay John. lang. yes. Okay na yun. Ganahan mi ana nung And another shout out, ma'am. Shout out from lovely Hernando Lieses. Shout out Agneliana Lopez. Hello! Okay, now let's proceed sa atong college. Okay, so sa mga gi-offer sa ato ang college Sir Kier. Unsang mga courses ang gipang offer sa Jessie? Okay, one tanong, kaya kong tawag, no? Namasa na akong comments. Anyways, these are the following courses that the Golden Success College offers for our incoming college students. We have the Bachelor of Bachelor of Science in Hospitality Management. Salamat, Sir Kier. Okay, for our Balik first... sa tabi, balik sa tabi. Sorry na to. Okay. Ah, As if wala talaga to ano na sa'yo, Sir Kier, no? Sige. Sir Kier, unsa man kaya nga ito ang magipang-offer sa ato ang college department, Sir Kier? Bachelor of Secondary. Anyways, balik ko na to. Bina-ashes sa mga taani. Ashes way! Hashtag na ashes. Nung i-comment down dito, hashtag na ashes. Hashtag na ashes. Anyways, muna siya ikon sa mga tulog, no? Anyways, our first course or degree program, the Bachelor of Science in Hospitality Management. Wow! Bachelor of Science in Information Technology. Wow! Bachelor of Elementary Education. Bachelor of Secondary Education major in Math. And a Bachelor of Secondary Education major in English. Tanawa, Yeah. perting daghan nag-offer, Ma'am Yuko. Yes. And Ma'am Char. Pero ang ato ang college, Sir Kier, same gihapon siya sa ato ang grade 7 and grade 11 in which free tuition Free fees tuition. sila. Wow, kanindot na Para if ano? ever nga, Nagikan nasud sa sila sa CCS. or the Cebu City Cebu Scholarship City. Program. Why problema na sa tuition? First year to fourth year sa imong pag-eskwela here sa Like, Golden Success wow. College, free tuition fee. Balikon basta Cebu City Scholar. Cebu City Scholar. Another Ma'am Charm, Libre po daw na to ang uniform sa... Libre ba? For those honor students. Okay. Sa honor students na siya, applicable ang libre nga uniform. O ang ID, libre naman sa, di ba? yes, libre po na katong ID and the school uniform aside sa free tuition fee. Balikon, bisag college student ka, ang imuhang ID will be machine-based niya. Yes. When you come here at school, tap your ID in our machine, automatic, the system will be time Time in na ka, and then your parents will be notified na abot na ka sa school. How Yes. good is that? Yes. No? But every parent's dream jud nga makibaw para makibaw ang mga parents nga dili ka magkaskas og baw nagkating-kating. Actually. Anyway, other else from Hugo for our college students. So, for mauna gina siya fees, ato ang free tuition fee mga students, kaya ang Golden Success College Turkey, accredited po siya sa Cebu City Scholar. So, for those students nga taga Cebu City, pwede na to sa tabangan o kaya lang mga parents gani kay registered voters sila sa Cebu City. Pwede na to sa matabangan para makasul sila sa Cebu City Scholar. CCS. CCS. Okay. Next, Sir Kier, unsa pa masunod na to? Oh, for our elementary department, Sir Kier, we have the Seaman's Dependent. So, those mga anak ng mga seaman, pwede sila dire. Siblings discount, katong na mga igsuon. Yes, so na for example, incoming elementary
Whatever Kinder whatever grade level. Mhm. Pero let's say for example, nasugod yun sa nursery or kinder, basta na kay kuya, ate from higher levels, naapod kay gitawag nga siblings discount. Okay. Another is we have the spot cash. For example, the moment nga ni-enroll na ka, then you want to pay In in full full. the tuition fee kay naapoy discount. Yes. Yes. No? And then the special package rate. So, Special package rate. Kaya minsan natin mga ipang-offer nila sa yung mga package rate na pwede nilang ma-avail. Mm-mm. Okay? Makalas Anyways, Yes. si John De La Cruz, na siya, wow. Ano sa kinawawawan niya din nilapitan? No? So, I think manggod, makorelate siya ani kay, aside sa Siemens dependent, kung ano masag ni siya, anak mo ni siya o kinatagadagat, mermaid. So, John De La Cruz, wala na siya discount, ha? Kaya basig na siya, basig ba siya sa mga ano siya, ay, discounted na ko ani, anak mo kong mermaid. Lahi ng Siemens dependent, ha? To John De La Cruz, kaya isahin mo kung mali ko. Isahin mo kung mali Mermaid? siya. Yes. Version mermaid, mura po siya, oh. Oh, So, so anyways, muni siya nga mong mga other offers. Imagine ko na for example, kasi pa sa Siemens dependent if imong parent, imong papa, for example, kay Siemens, naatay, discount for that. Discount. Nganong naa may discount for that? So for sure, sa atong history anak din sa Golden Success College, kani siya sa una is review center din siya sa mga maritime. Review center ni siya So diri that's sa why mga... naatay Siemens Mm-mm. dependent. Okay? So those are our mga ipang-offer para sa itong mga incoming grade 7, grade 11, and also our first year college. Naa sila free tuition fee. And now, Sir Kier, Ma'am Charm, ari na sa sa ato ang games, ato na bang i-reveal o maghatag ta sa lain na po nga dula. Okay. Okay, before time. But before that, na-comment ni John De La Cruz ang mga offer nice ka. Yes, Of course. Yes. Gikan sa grade 7, dili gud grade 7 gani. Kinder. Gikan sa nursery, kinder, hangtod na gud college. We have different offers for everyone para lang gyud ma-pursue nila ang education. Nga at the same time, ma-pursue nila nga kanang burden-free financially. Yes. Kamaayo naman lang ana nga ang mga parents, they will be focusing on your allowances, other miscellaneous fees, and other fees sa mga different activities sa school ang i-offer, di ba? Yes. Okay, now, asa naman ta, Sir Kier? We are now in the This is the, kumbaga, Sir Kier, mauni ang ato ang major event. One of our major event, Sir Kier, nga atong ipakita sa ato ang mga students. or pero mga ato pa ba katawan. i-reveal ang atong answer gani ha? Sa ato ang Yes. kini. Okay, before before ta taman mo tan-aw sa ato ang one of the major event na gina-offer og dini ra gyud sa Golden Success College na siya ma-enjoy and ma-experience sa mga bata. Yes. Amo ako sa i-reveal ang answer ani sa ato ang first activity Yes. and that is Please Leave Me Alone. So again, our winner was kinsa ganitong Lovely Hernando Lieses. Lovely Hernando Congratulations! Lieses, congratulations. Please comment down below your GCash. No, Dili, no, Dili. PM PM na. lang. PM na lang yan. Sa Golden Success College na Facebook page. Okay. So, Anyway, for those mga komento sa itong mga keyboard warriors na to diha, di mabalaka kay naapatay laing dula. Okay. O sa mga itong laing dula, Sir Kier, before ta mo proceed sa major event na to. major event na no before sa duwa. Okay, magdula. Tas atong Yes. next, oh my gosh, ano atong next? Oh, Okay, faster guys! Mapag-game. Ato sa basan everyone is Bunch Pop Square Pants. Okay. So, ato lang nang stay din na to, Sir Kier. And now, let's proceed to our Major event. event.
And And we are back, everyone! Hello again. So, medyo daghan ng moment, no, sa ato ang Facebook Live. And I would like to say na si Lovely Hernando Lieses, sorry, pero dili na lang siya pwede Kaya kaduhan na siya. okay, dili na siya pwede, for example, mo participate pa sa next round. Okay, please, let's give a chance to other the other. people, no? Yes. So, ang may-participate again is sila si Cheska, Oriol, si John de la Cruz, si Agneliana Lopez. Pero wala pa'y naka-correct ata nila. So, please, tarungan ninyo na. Wala pa'y naka-correct. So, please, tarungan ninyo. Dili mo sa atang og clue if asa mo napita na wrong. Basta i-double check pala kung asa muna sa'yo. Okay? Yes. Thank you so much. Sir, Ma'am before Yudo. ta mo ato sa ato ang highlight yung karon Sir Kier. Kato nakitaan ganina sa atong ads ganina, mauto ako sa atong major event, di ba? Which is? The Students' Students' Night nga. Mula itong ipangandaman para sa itong mga estudyante, no? In which nga, dito siya naitabo Sir Kier sa Waterfront Hotel and Casino. Grabing enjoy ni Sir Kier. Og nakadaog ka Sir Kier, og? I was the spotlight stealer that time. Grabe yung God. Thank Thank you. No, yan, nakita sa itong mga talent sa itong mga kabatakunan, mga estudyante Yes. na ito, no? Ilaha nga. Maayo mo na sa mga Sayaw, kanta, Sayaw, yes. kailangan disco-disco, Yeah, and grabe ka enjoy. busog ka isa pagkaon, magperting lamita. Indeed, a student's night to them siya, no? Mm. Now, Sir Kier, humanata sa itong ads. Ari na ta sa ito ang pinaka highlight jud karon aside sa itong mga offerings. Mao kani nga yes, this one. So, as you can see, for those two people nga nini follow na sa among Facebook page, na ani dito na naka-post na nga for karong umabot na Wednesday, May 13, 2026. At Kung saan 9 nakato, a.m. Ma'am Charm? We are happy to inform you that the ID pictorial and the uniform sizing and the diagnostic exam for the grade 7 students who were unable to attend the first to third batches will be held on Wednesday, May 13, 2026 at 9 a.m. diri sa school library. Yes. So, kato din siya nga mga students na to, mga incoming grade 7, wala na kaarip pag first batch, second batch, and third batch, pwede silang makaari diri by May 13, Yes. 2026 at 9 a.m. No? Then, also for those grade 11 students at first year college, pwede sa sila mo ari diri inikang Mercoles para sa ilahang uniform sizing, ID pictorial, and also sa ilahang diagnostic exam. Okay? Then, what to wear, makita na to din ha, ang what to wear. For those, you're going to wear white t-shirt, pants, and also shoes. So, dapat sila, Sir Kier, aside magdala sila, ilang kaugalingon nga, Two Ball ball pens, water, and snacks. So, ano nga ba tayo pa water and snacks, ma'am? Maybe because ubay-ubay ang estudyante nga nangabot, tas medyo Yeah. dugay ka na abot, so ang may tabuan na maglinya pa ka. Maglinya. So, you might be feeling hungry, of course. Yes. Kaya the canteen, I believe, in the school is not yet open pa man. Yeah. So, bring a little bit of snacks and water with you guys. Okay? And also, please follow ang among Facebook page, everyone, para ma-update ta sa mga posts dito. Makita na to sa atong screen na diha ang atong Facebook page. And for those ganahan mo enroll through online, naapod tayo QR code din ha. Okay? Now, Sir Kier, Ma'am Charm, humanaman ta sa itong mga offerings ato ang highlight karon. Reveal na to. Time na ba nga para ma-reveal? Pero before that, before you get to i-reveal, mamasa sa taas, actually, daghan diri ang sakto. Ang pagkabasa, no, is Bunch Pops Queer Pants. And if ever na may mga pangutana, pwede sa kayo mo comment down sa ato ang comment box. So, Pwede na kayo tubagon na dyan ka na. yeah, so, Okay? actually, daghan lang naka-correct answer, pero ang mga mong gipilian ni everyone is, isa ang correct na Pinaka-legit. pagkasuwan, Pinaka-accurate. pinaka-accurate. Actually, daghan kaya,
Nalingaw ko ganyan kay nakabasa ko ni John de la Cruz SpongeBob SquarePants. Ambot din siya Iin ano naman na siya mga si Sabi na kung klaro na gid kay na di ano doon na sa mermaid. nga queer pants, iya gyud gipons. No, ambot na siya problema sa pangutok usahay. Di po ta ka-blame. Anyways, hi to Jel Lopez. Jel Lopez is one of my dance troupe. Hello, Yes. Jel. Shout out siya. Hello. And Naman kita watching diri. yes, Hello. dagang kaayo. Nicole Monte de Ramos is watching. Hello. Ooh, my family. Shout out to my mother. Ipang shout Charito out. Misa Oriol. Kinsa pa niya ipang shout out niya. Also, Rosemary Kizon Laron is watching. Hello. Good Hello. aft. Good aft by John de la Cruz. And Anyways, i-reveal na ba nato and our correct answer is SpongeBob SquarePants. It's a man ang Kinsa man correct. maswerteng mananaog sa ato karon nga mo'y makadawat sa atong pa-premyo. Be? Sir Kier? Oh my gosh! John de la Cruz! Congratulations! Shout out SpongeBob SquarePants! Gilat-gitag sa tagsa, Usap na niya ang pons? Shout SpongeBob SquarePants. Sakto good siya. Actually, pero ang yung nag-comment nila is SpongeBob SquarePants. Then si Cheska naman, wala lang yan na-separate ang Bob. Yeah. So mag-base lang dito sa answer ha nga naa sa screen everyone because this presentation is already made by our leaders naman. So kini lang gid atong i-follow nga correct answer ha. I know that probably most of them are searching on what is the correct answer gyud ang pagkasuwat. Pero nag-base lang gid ni sa pagkasuwat din sa presentation. Okay? Yes. In which, oh my gosh, John de la Cruz is our lucky winner! Congratulations! Okay, John, kindly i-send lang imuhang GCash number sa ato Kung wala siya GCash ata. Ano na siya GCash? Doon John na de la sa Cruz, Kier. if wala kay GCash number, go to the admin office tomorrow. Kay ano, Tuesday man tomorrow, there will be a volleyball game. So, pwede niya kwaon niyan 50 pesos. Personal, diri sa school. So, which is good po do kay if other people are thinking wala may GCash man so pwede sila makaari. Pwede sa tan. John ha, kabalo na ba ka 50% will be given to me as your volleyball coach. Okay. Okay, Ma'am Hugo. Sir Kier, Ma'am Char. Kumana ta sa itong mga padula. It's time for us to summarize ang sa mga pangstorya na to kanina. Okay? So, again, for our incoming grade 7, Ma'am Char, mo sa ito na madawatan gikan sa tuwa sa Golden Success College. So for the upcoming grade 7 students from public schools, naatay free tuition fee. And for the honor students, naatay libre na uniform type A and type C. Also, Yes. ID is libre na. And for the non-honor students, naatay libre gihapon na tuition, but ang atong libre is type C uniform and ang ID na lang. And also for our incoming grade 11 students po, nasa tayo madawatan nga free tuition fee for those incoming students na gikan sa public schools. And also, aside silang free tuition fee, naasan sila free school uniform, the type A uniform, and the type C uniform. And also, makadawat sa sila of free school ID. Okay? Then, for our incoming first year college, free tuition fee gihapon siya, Sir Kier, di ba? Then, for those atong mga taga Cebu City or ay lahat nga parents ay certified voters diri sa Cebu City, pwede sa dato sila nga matabangan para makasulod sa Cebu City Scholar. Okay? So, again, for those students nga naka-enroll na sa Golden Success grade 11, grade 7, and for our first year college, this coming Wednesday, May 13, pwede kay tamuari sa school para sa ato ang sizing sa uniform, ato ang ID, and also our diagnostic exam. Kato mga incoming grade 7 ato diha nga wala ka ari,
pag first batch, second batch, to third batch. Pwede kayo mo makaari sa Golden Success College. And for our incoming grade 11 first year college, pwede sa kalita sa pong second batch. Yes! Okay, so Sir Kier, Ma'am Charm, I think manato ang mga Yes. panghatag sa ilahan, no? Amazing offers, Yeah. everyone. So, why not waste the time ba to think of asa mo kumuskwela? Yeah, grabe lang Nga, ang opportunity ang- ng hatag. Opportunity, that's correct. That's the exact term. The opportunity is knocking at your door. And we here in Golden Success College is ready to welcome everyone, no? And in different walks of life, bahalag wala pa mo naman sa pag-eskwela and you want to go back studying, despite your age, Yes. no matter how old and young you are, the Golden Success College is a family and we welcome everyone as long as you are a person determined to finish your education. Yes. In Golden Success College, We don't just teach, we train. That's it for today.